Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. I would like us to open our Bibles to the book of Exodus. J'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans le livre d'Exode, Exodus chapter 3. chapitre 3. When you're there, let me know. Exodus chapter 3. From Exode, verse 13. 13. chapitre 3, à partir du verset 13. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Let's read. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your father hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Verse 14. Verset 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Verse 15. Verset 15. And God said, Moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Glory to Jesus. Exode 3, Somebody à partir du shout verset glory. 13. Quelqu'un qui croit. We're going to be talking about the name of Jesus. Nous allons parler du nom de You Jésus. can be seated. On peut s'asseoir. Hallelujah. Amen. These are challenging days. Amen. These are challenging moments. Voici des moments défiants. Amen. Amen. There are some topics that you don't want to try. Il y a certains sujets que tu ne peux même pas oser. But when a season comes or announces itself, Mais quand une saison s'annonce, God gives the wisdom Dieu donne la sagesse. to live inside it. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I like what was said by our Father here tonight. J'aime ce qui a été dit par notre Père ici ce He said, soir. if you receive the word Il a dit que quand vous recevez la parole and it does not transform you, et ça ne vous transforme pas, then the word is disforming you. alors la parole te défend. Amen. So every time when God speaks or when there's a topic or a message that God brings into your life and you find yourself in that moment, know that it is not by mistake. Sache que ce n'est pas par erreur. Amen. Amen. There is not a time where God will release a word unto you for playing. Il n'y a pas un moment que Dieu va relâcher une parole vers toi pour les blagues. If he releases a word, if you are under the ministration of a word in the commission he has sent you in, S'il relâche une parole et tu es sous l'administration de cette parole, know that God has a purpose for it. sache que Dieu a une raison pour laquelle il a envoyé ce message. Be aware that there is a challenge ahead. Sois au courant qu'il y a un défi devant toi And that word is what is going to be your watchword. et cette parole est ce qui va te garder, te It's mettre going en to be your garde. shield C'est ce qui va te couvrir in time of need. dans les moments de besoin. Amen. Hallelujah. Amen. The name of Jesus. Le nom de Jésus. Now, we have been talking about the name of Jesus. Nous avons eu à parler du nom de Jésus. It has been very inspiring. Ça a été vraiment inspirant. It has been very helpful. Ça nous a aidés And it has really been transforming my life. et ça a eu à Personally. transformer ma vie personnellement. Amen. Amen. But I would like us to reflect a little bit on what has been told us so far. J'aimerais about que nous reflétons sur ce qui a été dit, the name of Jesus. le nom de Jésus. We have understood that in reality, the name of Jesus is not Jesus. Nous avons compris qu'en réalité, le nom de Jésus n'est pas Jésus. If you were there from the beginning, you Si- understand. Si tu étais là dès le début, tu vas comprendre. We have understood that when God sent forth Jesus on earth, Nous avons compris que lorsque Dieu a envoyé Jésus sur la terre, it's because there was no need or no use c'est parce qu'il n'y avait pas de besoin for that appellation in heaven. pour cette appellation au ciel. It was necessary
here on earth. C'était nécessaire ici sur la terre. Amen. Amen. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Have I gone off topic? Est-ce que je suis allé hors sujet? Hallelujah. But before I go any further, I would like us to talk a little bit about something. Avant d'avancer, j'aimerais que nous parlons de quelque chose. The name I am. Le nom je suis. I am. Je suis. What is the meaning of I am? Qu'est-ce qui signifie je suis? When I try to study, Quand j'essaie d'étudier, I read, j'ai lu. I am means Je suis veut dire, it is the first person singular in the present tense. c'est la première personne singulier In the present tense. dans le présent. Amen. Ce premier prénom personnel, C'est le je, premier prénom personnel au présent de l'indicatif. au présent de l'indicatif. In the present Au présent de l'indicatif. in the present tense. Au présent de l'indicatif. It says present tense, Il dit présent de l'indicatif. which means that it is not yesterday, Qui veut dire ce n'est pas hier, it is not tomorrow, ce n'est pas demain, it is now. c'est maintenant. Amen. Hallelujah. Amen. When I keep on studying, Quand j'ai continué à étudier, I asked how is it used? j'ai demandé comment est-ce que c'est utilisé. And I was shocked by what I saw. J'étais émue parce que j'ai vu. I was shocked by what I saw. J'étais émerveillée par ce que j'ai vu. Because I thought when I'll read, Je pensais que lorsque je vais lire, they'll tell me that I am on va dire que je suis is used to say your name. est utilisé pour dire ton nom. Amen. Amen. But when I read, I saw that the use of I am, the fundamental use of I am is to express existence. Mais j'ai appris que l'usage du phrase je suis, This c'est is pour English. exprimer l'existence. This is English. Ça, c'est le français. It says the fundamental use of I am, Il dit l'utilité de je suis, it is used to express c'est pour exprimer existence. l'existence. Number one. Premièrement. Number two, Deuxièmement, it is used to express identity. c'est utilisé pour exprimer l'identité. Number three, Numéro 3, it is used to express profession. c'est utilisé pour exprimer la profession. Shockingly enough, Étonnamment, it was not used to present your name. ce n'est pas utilisé pour présenter ton nom. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. So the fundamental use is not to give up your name, but it's to express your value. Bon, l'utilité fondamentale, ce n'est pas pour donner ton nom, mais c'est pour exprimer l'existence, Your value. ta valeur. So when God says I am Quand Dieu dit je suis to Moses, à Moïse, He's explaining. il explique, He's giving to Moses. il donne à He's Moïse, telling Moses il dit à Moïse his express value. sa valeur. Hallelujah. Amen. That is why when he speaks to Moses, he does not tell him that or give him a particular name. Voilà pourquoi says lorsqu'il parle à Moïse, il ne donne pas un nom particulier. Tell him I am. Il dit, dis-lui je suis. Amen. Amen. And then number two, Et to the deuxièmement, Israelites, aux Israélites, so that they can really understand what you mean, pour qu'ils puissent comprendre ce que tu dis, introduce some people introduis certaines personnes who related to me. qui se sont relatées à moi. And from their lifestyle, Et de leur style de vie, from the outcome of their life, des résultats de leur style de you vie, understand the value I added in their life. tu vas comprendre la valeur que j'ai ajoutée dans leur vie. That's what it says. Tell them I am Voilà pourquoi il a dit, the dis-leur, father. je suis I am the God le Dieu of your fathers, de vos pères, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac and Jacob. et Jacob. Hallelujah. Amen. Are we together? So God did not really expressly present himself. Dieu ne s'est pas présenté He did not give a expressément. particular name, Il n'a pas donné un nom particulier, but he affiliated himself to results. mais il s'est affilié au résultat. He did what? He affiliated himself to results. Il s'est affilié au résultat. Hallelujah. Amen. Amen. I would like us to open the book of Matthew chapter 1, J'aimerais qu'on ouvre le livre de Matthieu chapitre 1, verse 23. verset 23. Today's Bible studies, right? Aujourd'hui, c'est l'étude Bisous. biblique, n'est-ce pas? You permit me to read some things. Vous allez me permettre de lire certaines choses. Matthew chapter 1, Matthieu chapitre 1, verse 23. verset 23. If you're there, let me know you're there. Verse 23 says, Behold, a virgin shall be with
a child, or shall be with child, and shall bring forth a son. Amen. Amen. And they shall call him. What did he say? They shall call him. I want you to note what he said here. Il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom. They shall call him. On l'appellera. If this were my Bible, I will cycle day. Je vais encercler Please put it. on. And they shall call him. On lui donnera le nom. Or they shall call his name. Ou on l'appellera. They shall call his name On l'appellera Emmanuel, Emmanuel, which is being interpreted God with us. ce qui signifie Dieu avec nous. The Bible does not say his name will be. La Bible n'a pas dit son nom serait. He says they shall call him. Il a dit on l'appellera. Which now when they will look at Jesus C'est-à-dire lorsqu'on regarde Jésus and the things he et does, les choses qu'il fait, the things he will do, les choses qu'il fera, they will call him. on l'appellera. Not Mary will call him. Pas Marie va l'appeler. They will call him. On His l'appellera. value, his works Sa valeur, will cause an appellation. ses œuvres vont causer une Upon appellation his life. sur sa vie. Emmanuel. Emmanuel. And when I read to find out what Emmanuel means, Et quand j'ai lu pour It is apprendre ce divided qui veut into dire two Emmanuel, things. c'est divisé en deux there choses. is Imanu. Il y a Imanu, There is what? There is Imanu il y a Imanu and there is El. et il y a El. Amen. There is what? Imanu Il y a Imanu and there is El. et il y a El, Which means God, which is El. qui veut dire Dieu qui est Imanu El, with us. et Imanu qui est avec nous. Amen. So by implication, Par implication, the name of Jesus le nom de Jésus was not Emmanuel. n'était pas Emmanuel. It was the works he did C'était les œuvres donc qu'il a fait that provoked that appellation upon him. qui ont provoqué cette appellation. Listen, there is another version that says, the CVE version, Il y a l'autre version qui dit, because I tried to look through versions to be sure I'm not making a mistake in what I'm reading. Amen. j'essaie de And regarder, this one, CVE, means Contemporary English Version, which is that the English of today. et l'autre version Amen. que j'ai lue, c'est la version contemporaine de nos jours, He will be called. qui a dit, il serait appelé. Now, he here, Maintenant, il ici, he il, is Jesus. c'est Jésus. He will be called. Il serait appelé, Please, give me your ears. prêtez-moi votre attention, God did not say, Dieu n'a pas dit, I will give him this name. je vais lui donner He ce says nom. he will be Il called. dit, il serait When you say he will appelé, be called, that some other people will name him. qui veut dire d'autres personnes vont le So he says surnommer. he will be called. Il serait appelé. Now, which means that what? It Qui is veut dire- introducing what? The calling of Jesus. Il introduit l'appel de Jésus. Amen. So men will introduce the calling of Jesus. Les- But the name of Jesus is not Jesus. Les hommes vont introduire l'appel de Jésus, mais le nom de Jésus n'est pas Jésus. This comes to understand that Gabriel did not even know the name of Jesus. Pour dire que Gabriel ne connaissait même pas son nom. Amen. Amen. But there's somebody Mais il y a quelqu'un who knew the name of Jesus. qui connaissait le nom de Jésus. Amen. Amen. I'm just laying down a little bit of introduction to Je suis en train de to where faire I'm des going to. introductions Amen. de là où je suis en train Now, the d'aller. book of Luke, I have to read another how they say this, another record Je devais lire of les the autres birth of Jesus. enregistrements à propos de la naissance In de the book of Jésus. Luke chapter 1, Dans le livre de Luc, chapitre 1, the verse 31 says verset 31. that when Gabriel came to Mary, Quand Gabriel est venu vers Marie, he says, you shall call him il dit, tu l'appelleras Jesus. Jésus. And then I was like, hey, but does this not contradict what was said in the book of Matthew? J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire à Matthieu? Then the Holy Spirit inspires me. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Amen. Amen. The Holy Spirit inspires me. Le Saint-Esprit m'a I make inspiré you to understand that you there, et m'a fait comprendre que the you, toi, le tu, le tu qui est là, is not you singular. ce n'est pas tu au singulier, It is you plural. c'est tu au pluriel. It's true in English. C'est vrai qu'en When anglais, you want to conjugate, quand tu veux you say conjuguer, I am, tu dis je you suis, are, tu es, he is, he or she il is, ou elle le sont, we are, nous and sommes, they are. et ils sont. It ends in they are. Ça s'arrête sur ils sont. But in French, there's another one.
Mais en français, il y a l'autre which is you are, vous êtes. qui est vous êtes, you And are. before now, the they are that we have in English, Et which comes avant- il ou elle. Amen. Amen. Sorry. Hallelujah. Amen. So, when I look at the you, Quand je regarde le tu, it is the you in plural, c'est tu au which stands pluriel, for vous in French. qui veut dire vous en And when I français. want to understand what you refers to, Quand je veux comprendre ce que tu veux dire, it means you in singular. ça veut dire tu en singulier, It means he or she in singular. ça veut dire il ou elle en And it singulier, means they in plural, which is plural. Et ça veut They. dire So il. those combine to give you in plural. et ça So when ça Gabriel résume is tout en talking to vous. Mary, Quand Gabriel parle à he's saying that Marie, you people on earth il dit vous sur la terre shall call him l'appellera Jesus, Jésus, which means the one who says, qui veut dire celui qui sauve. introducing his function. Il introduit sa Not his fonction, name. son office, pas son nom. So until now, Gabriel has not given the name of Jesus Jusqu'à présent, Gabriel n'a pas donné le nom de Jésus to Mary à Marie or to the world. ou au monde. Amen. Amen. Why? Because the name of Jesus, Pourquoi? Parce que le nom de he Jésus, himself, he presented himself. lui-même, il s'est présenté. When he met Peter, Quand il a rencontré Pierre, amen. Amen. When he met Peter. Quand il a rencontré Pierre, But before we even go to the point where he met Peter and conversed with Peter, you see in the book of John chapter 8, verse 58. Jean chapitre 8, He verset says, before 58, Abraham il a dit, was, I am. avant que Abraham ne soit, je suis. He says, well, before Abraham was, I am. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. But now this is where I'm shocked. C'est là où je suis maintenant étonné. Amen. In the book of Matthew chapter 16, Dans le livre de Matthieu chapitre 16, the verse 15 and 16 says, versets 15 et 16 dit, Jesus was talking to Peter. Jésus parlait à Pierre. He says, who do men say the Son of Man is? He says, some people say you're Elijah, John the Baptist. Some people say you're Elijah. Others say you're Jeremiah. Some people say you're one of the former prophets of the old. Amen. And he says, who do you say I am? Et il demande, qui dites-vous que je suis? Jesus does not say, what is my name? Jésus a dit, il n'a pas dit quel est mon nom. He says, who do you say I am? Il dit, qui dites-vous que je suis? And this is where I understand that there are people with revelation. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des gens avec la révélation. Peter says, Pierre a dit, he begins by introducing him, il a commencé par l'introduire, giving his function, his calling. lui donnant ses fonctions et son He appel. says, you are the Messiah, Il a dit, tu es le Messie, the Son of the living God. le Fils de Dieu vivant. And how do I know Et comment that est-ce que je Peter is sais right? que Pierre est correct? Because Jesus tells him, flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Parce que Jésus lui a dit, la chair, le sang ne t'a pas révélé Amen. ceci, mais mon But Père what? qui est aux cieux. My Father who is in Mais heaven. mon Père qui est aux cieux. Then I go back to the Old Testament. Et je suis rentré dans l'Ancien Testament. Hallelujah. Amen. And the book of Exodus chapter 6. Et le livre d'Exode chapitre And this is 6, from where I'm going to read. I'm going to start. c'est ici que je vais commencer. Exodus chapter 6, Exode chapitre 6, verse 1 to 3. versets 1 à 3. Amen. Exodus chapter 6, Exode chapitre 6, the verse 1 to 3. versets 1 à 3. It says, Then the Lord said unto Moses, L'Éternel dit à Moïse, Now shalt thou see tu verras maintenant what I will do to Pharaoh. ce que je ferai à Pharaon. For with a strong hand Avec une main shall puissante, he let them go. le forcera à les laisser aller. And with a strong hand Et une main puissante, shall he drive them out of Egypt. le forcera à les chasser de With son a pays. strong hand. Avec une main forte, With a strong hand. avec une main puissante, Not a soft hand. pas une main douce. Which means that he will not be willing, Qui veut dire, but he will let them go. il ne- Even though he is not willing. hors de sa volonté, il va les laisser aller. Verse 2. Verset 2. And God spake unto Moses, Dieu parla encore à Moïse said unto him, et lui dit, I am the Lord. je suis l'Éternel. Verse 3. Verset 3. And I appear unto Abraham. Je suis apparu à Abraham. Follow this. And I appeared unto Abraham, Je suis apparu à Abraham, unto Isaac, à Isaac and unto Jacob et à Jacob. by the name of God Almighty. Comme le Dieu Tout-Puissant. But by my name Jehovah,
Mais par mon nom Jéhovah, I was not known to them. je n'ai pas été connu parmi eux. By the name Jehovah, Par le nom Jéhovah, I was not known unto them. je n'ai pas été connu. We're still talking about the name of Jesus. Est-ce qu'il parlait du nom de Jésus? They knew me as God Almighty. Some versions say Yahweh. Ils me connaissent comme le Dieu But by Tout-Puissant. my name Jehovah, Mais par mon nom I Jéhovah, was not made known unto them. je n'ai pas What été does connu Jehovah mean? qu'est-ce que Jéhovah veut dire? Jehovah means what? Jéhovah veut dire quoi? It means self-existence. Qui veut dire l'existence de soi. Self-existence. L'existence de soi. I exist all by myself. J'existe par moi-même. Nobody created me. Personne m'a créé. It means what? Qui veut dire Self-existence. l'existence de soi. And now, if it means self-existence, Si ça veut dire l'existence de soi, it means that there is living inside. ça veut dire il y a la vie à l'intérieur. Amen. That's why when Peter says, Va voir comme Pierre dit, you are the son of the living God, he was saying you are the son of Jehovah. quand il a dit tu es le fils de Dieu vivant, il veut dire tu es le fils de Why? Jéhovah. Because if you are the living God, that means there are other gods who are not living. Parce que si tu es le Dieu vivant, il y a d'autres dieux qui ne vivent pas. There are other gods who are not living. Il y a d'autres dieux qui ne vivent So pas. if you are the living God, Si tu es le Dieu vivant, that means that you have created yourself. ça veut dire que tu t'es créé In fact, there toi-même. was no creating you. On ne t'a pas créé. And you are able to do things. Et tu es capable de faire des choses. That is the meaning of existence. Vois ce qui veut dire existence. If a man is dead, Si un homme est mort, he has stopped existing. il a cessé d'exister. If he is alive and living, Mais s'il est vivant, it means he what? Exists. ça veut dire qu'il existe. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. So I wanted to just point that out clearly. Je voulais clarifier cela. Amen. Amen. Are we together? Est-ce que nous sommes Are ensemble? are you or me? I hope I'm not alone. Hallelujah. Amen. Amen. So we begin to understand, first of all, that Jesus Christ was given the name Emmanuel, which means God with us. Nous comprenons que Jésus Or not even the name, he was given the appellation I- Emmanuel, a été donné l'appellation Emmanuel, which means God with us. qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Amen. And unto Mary, it was Jesus, Et à Marie, c'était Jésus, and all of us, et nous tous. which corresponds to what? Qui correspond à quoi? To the fact that God saves. Qui correspond au fait Amen. que Dieu sauve. And we have come to understand that I am, or demarcates existence, it demarcates what? Et nous avons compris que je suis parle de l'existence, ça parle de quoi également? It speaks of what? L'identité And profession. et And all profession. of this to value. Amen. Hallelujah. Amen. All right. Joshua chapter 9. Josué chapitre 9. No, Joshua chapter 2 first, from verse 1 to 11. Josué chapitre 2. Now, before you put that up, amen, Amen. I would like us to go about what we have been saying so far. J'aimerais que nous parlons de ce qu'on a eu à dire. You see, this is Moses. Voici Moïse. I'm just going to give the background on story. This is Moses. Voici Moïse. He was being rescued Il a été secouru by the Pharaoh's daughter par la fille de Pharaon when he was a baby. quand il était un bébé. Amen. Amen. And this rescuing was done when he was floating in the basket in the sea, and he was crying, and the daughter of Pharaoh picked him up. Et c'est quand il était dans le panier, dans la rivière, et sa fille lui a ramassé. So Moses grew in the palace. Moïse a grandi dans le palais. Amen. And he became the son or the adopted son of Pharaoh. Il est devenu le fils adoptif de Pharaon. And he had his brother who is the Pharaoh that we know he was Et wrestling up with. il a eu son frère Pharaon qui est celui avec qui il se combattait. Amen. And then it so happened that the children of Israel C'est arrivé que les enfants d'Israël were in Egypt, étant en Égypte, in captivity, en captivité, in slavery. en esclavage. And after some time, Moses grew strong. Et après quelques temps, Moïse a grandi You pour really need devenir to know fort. the kind of training they give kings. Tu dois connaître le genre de Amen. formation qu'on donne aux rois. Kings are trained like soldiers. Les rois sont formés comme des soldats, Not any kind of soldier, generals. pas comme des soldats, les Amen. généraux. So you know how strong a king can be physically. Bon, tu sais comment fort un roi peut être physiquement. He is trained personally, Il est formé not personnellement, only for self-defense, pas seulement pour but for attack les and arts martiaux, destruction.
mais pour l'attaque et défense. That is Et why in destruction. those days when an army is going out, Voilà pourquoi à l'époque, quand les armées the sortaient, king is ahead. le roi était en avant. Why? Because he's the supreme force Parce qu'il est la force suprême and the strength et la that the force people need, que le peuple a besoin. not only morally, Pas seulement but moralement, physically. mais physiquement. And once the king is brought down, the war comes to an end. Et lorsque le roi est mis à terre, tout le royaume est à So you begin terre. to understand the kind of training Moses had. Donc vous avez compris le genre de formation que Moïse a eu. That is why when Moses went to fight the Egyptian soldier Voilà pourquoi quand il est parti combattre le soldat de l'Égypte that was beating an Israelite, qui tapait sur un Israélite, he was able to kill him il était capable de le tuer and bury him. et l'enterrer. Now, when that happens, Moses came back knowing that he has buried the soldier. After all, there are so many soldiers, not realize which of them is gone. Quand cela s'est produit, il est rentré en sachant qu'il a tué un soldat, il a plusieurs But soldats. every action always catches up people. Mais toute action rattrape toujours les gens. What is the probability Quelle est la probabilité that Moses, when he's walking through the kingdom again one day, que quand il marche encore dans le royaume un jour, falls on that same person that was fighting that Egyptian soldier? il tombe encore sur cette personne qui combattait ce soldat égyptien? Amen. Amen. I just come to understand that boy was a troublesome maker. J'ai compris que ce gars était un sac à In problème. fact, to me, the Egyptian soldier was surely right. Bon, le soldat de l'Égypte là était juste. And then he says to Moses, Et il a dit à Moïse, what are you going to do? qu'est-ce que tu vas faire? Do you want to kill me like you killed that Egyptian soldier? Veux-tu me tuer comme tu as tué ce soldat égyptien? Moses ran. Moïse s'est échappé. In fact, if the punishment of the Israelites Si la punition des Israélites stayed for that long, a duré, is that man. c'est cet homme. It's that boy. C'est cet Yeah, homme. that boy wanted to betray Moses. Et cet homme voulait So trahir he is the Moïse. cause. Bon, il est la To me, they cause. should have crucified him. Pour moi, on devait le crucifier. They're coming to divide something peacefully. But you tell him that you want to kill me, like that Egyptian soldier. On vient pour résoudre les problèmes avec He paix. was the cause. Et il dit que je veux me tuer comme tu as tué ce They should have soldat investigated. égyptien. Amen. Now, what happens after that? Moses now goes to the land of Midian and he gets married. And then he encounters God in the burning bush that we all know. I believe from there, everybody understands the story of Moses. If there's somebody that doesn't understand the story of Moses, then I'm sorry for you. Go back and read the Bible. Après cela, Moïse allait aux terres des Midianites et il a rencontré Dieu dans le buisson Adam. Et après, nous connaissons l'histoire. And that's where God told Moses, thou shalt go to Egypt and tell Pharaoh, let my people go. Go down, go down, go down to Egypt. Et c'est de là où Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour Amen. libérer son peuple. Tell my people go. Amen. Et Dieu a Pharaon de laisser mon peuple Now, aller. there's something that was said on Sunday. Il y a quelque chose qui a été dit dimanche. And that's why I insisted on that scripture that says, with a strong hand. Voilà pourquoi j'ai insisté sur cette écriture qui a dit avec une main puissante. Amen. Amen. It says what? Il a dit quoi? That God will harden the heart of Pharaoh. Que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Why? Because he wanted Pharaoh Pourquoi? Parce qu'il voulait que Pharaon should know sache that it is him, God, qu'il est Dieu. that delivered the children of Israel. Que c'est lui, Dieu, qui a délivré le peuple d'Israël. That's why he had to harden Pharaoh's heart. Voilà pourquoi il devait endurcir le cœur de Because he Pharaon. wanted Pharaoh to know that there's someone supreme to him. Il voulait que Pharaon sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. I remember, Et rappelle-toi, je me rappelle, there's a time when Moses appeared before Pharaoh. il y a un temps quand Moïse est apparu devant He Pharaon, said to Moses, il a dit à Moïse, who is the voice of that Lord that you are talking that I need to obey to it? où est la voix de ce Dieu que tu dis que je dois obéir? But I know so well Mais je sais très bien that the Egyptians were too intelligent. que les Égyptiens No, they étaient are trop too intelligent. intelligents. Ils sont It's trop so that people intelligents. don't document yourself. Juste si vous ne Egyptian savez pas. people are too intelligent. Les Égyptiens sont Even trop till intelligents jusqu'à présent. Why? Because they don't just live their lives carelessly. Parce qu'ils ne mènent pas la vie n'importe They comment. live archives. Ils vivent selon des archives. Before handwriting came, Avant que they l'écriture est left venue, archives. ils ont laissé les They made archives. drawings Ils ont laissé les on the dessins walls. In sur fact, les before murs. they bury a pharaoh, Avant qu'on they enterre un tell his pharaon, stories in that pyramid on on enterre the wall. son histoire Which means that au what? mur de sa tombe. When Pharaoh who encountered Joseph, Qui veut dire Pharaon qui a rencontré Joseph, when they encountered Jacob, quand ils ont rencontré Jacob, it was written that there was a man called Jacob that encountered this particular
particular Pharaoh. Ça a été écrit qu'il y a un homme appelé And he Jacob qui a was rencontré blessed by Pharaon. that Jacob. Et il a été béni par ce Jacob. Hallelujah. Are we together? Amen. Est-ce qu'on So sommes ensemble? it is not a mistake. Ce n'est pas une erreur. They know their history. Ils connaissent leur And histoire. as a young Pharaoh, Et en tant qu'un they jeune tell pharaon, you the history of your predecessor. on te dit Because they ton want you to histoire walk de in tes the aïeux, footsteps of that predecessor. parce qu'on veut que tu marches selon les pas de ton Are we aïeux. together? So they have their archives. Ils ont les archives. So what happens? After this Pharaoh dies, the next Pharaoh observed the same blessings and the same patterns. Après que ce pharaon est mort, l'autre Then pharaon over a time- observé ces mêmes pas. Over time, Après le temps, what happened? qu'est-ce qui s'est passé? What happened that this Pharaoh, Que ce pharaon ce pharaon was not particulier aware n'était pas au courant that there was a blessing upon the house of Pharaoh. qu'il y avait une bénédiction Because dans of la an maison de pharaon Israelite. à cause d'un Israélite. That is when they were brought into slavery. C'est là où ils étaient amenés dans Because l'esclavage. the Bible says he was not aware. Parce qu'ils n'étaient pas au And he did courant. not know Joseph. Et ils ne connaissaient pas Joseph. With all the archives, all the history, Avec tous les archives, all the toutes les teachings, histoires, they are very keen to It- teach you. ils sont trop attentifs pour enseigner. Which means that what? Qui veut dire, Even your father, même ton père, before him, that means his father had already started forgetting or refusing to accept avant lui, son père a commencé à refuser d'accepter the presence of the Israelites la présence des Israélites in the land of Egypt. dans la terre de l'Égypte. Because if he had accepted it, Parce que s'il avait accepté, his son son fils would have not fought it. ne devait pas combattre. Amen. That's why I come to understand something here. Voilà pourquoi j'ai compris quelque chose. The blessing that God puts upon your head La bénédiction que Dieu met sur ta tête will only Va- remain active so long as you remember it. va rester active aussi longtemps que tu te rappelles de cela. The blessing that God puts upon a man's head La bénédiction que Dieu met sur la tête d'un homme will only remain active va demeurer as active long as they remember it. aussi longtemps qu'il se rappelle de cela. I'm not saying this from space, it's in the Bible. Je ne parle pas de n'importe où, c'est dans la Bible. Amen. So if you can remember the blessings Si tu peux te rappeler des bénédictions that God has placed upon you and your family and your existence, que Dieu a mis sur toi et ta famille et ton He will existence, activate it. ça va activer. Amen. He will do what? He will activate it. Ça va activer. Why were the children of Israel in captivity? Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël étaient en captivité? Why? Pourquoi? They had forgotten the covenant. Ils avaient oublié l'alliance. They became comfortable in a foreign land Ils sont devenus à l'aise dans une terre to étrange. the point where they forgot their lineage. Au point où ils ont oublié leur descendance. That is why when God wants to deliver them, Voilà pourquoi quand Dieu voulait les délivrer, He doesn't look at them. il ne les a pas He regardés. remembers a covenant. Il s'est rappelé d'une alliance. He does what? He remembers a covenant. Il s'est rappelé d'une alliance. And he tells Moses, Et il a dit à Moïse, if you go there, si tu vas là-bas, remind them the covenant. il faut leur rappeler de When he l'alliance. says, I'm the father of Abraham, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob, he says, that's simply saying that remind them of the covenant. Quand il dit, dis-le, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il est en train de dire, il faut leur rappeler de l'alliance. Amen. Amen. Because in that covenant, Parce que dans cette alliance, I had promised to bless them. je les ai promis de les bénir. Amen. Amen. Now, before I go further, Avant d'avancer, why did God want to take them out of Egypt pourquoi est-ce que Dieu voulait les faire sortir de l'Égypte? in order to bless them? Pour les bénir. Moses went to Pharaoh and told him that we want to go and worship our God. Amen. Moïse a dit à Pharaon que nous voulons aller adorer notre Dieu. But in reality, Mais en réalité, we know God. nous connaissons Dieu. God destroys by flood. Dieu détruit, il a détruit par la déluge. He destroyed by flood. Il a détruit par la déluge. God had destroyed by brimstones. Il a détruit par les Sodom and pierres. Gomorrah. Sodome et Gomorrhe. Why did he not destroy Israel in Egypt? Pourquoi il n'a pas détruit l'Égypte? Why did he not destroy Egypt? Pourquoi il n'a pas détruit l'Égypte? It's because there was already a blessing. C'est parce qu'il y avait déjà une There was bénédiction. already a blessing in Egypt. So God could not destroy Egypt. Il y avait déjà une bénédiction en No, Égypte. it Donc means nothing for God to deliver Egypt into the hands of the Israelites. Dieu ne pouvait pas détruire l'Égypte parce But qu'il y there avait was déjà a une blessing, there bénédiction. was a promise. Mais ce n'était pas
un problème pour lui. There was a promise C'est parce qu'il y avait déjà une that promesse. was placed by someone he recognizes. Il y avait déjà une Jacob, bénédiction. if you were Joseph who prayed that prayer, God have destroyed Israel. Si c'est Egypt. Joseph qui avait fait cette But prière, because he Dieu was devait détruire Jacob, l'Égypte. Mais parce que c'était with whom Jacob, he has a similar covenant, a strong bond. avec qui il a de l'alliance. He had fought Jacob before. Il a combattu Jacob Jacob defeated avant. him. Jacob, Dieu, Imagine what would have happened in heaven. So he could not, he had to send them out in such a way that whosoever pursues them now he has the right to destroy. pour que quiconque les suit, il a maintenant le droit de les détruire, mais hors des terres de l'Égypte, parce qu'il y a la bénédiction en Égypte. Then now he has the right to destroy. Il devait les faire When they sortir. are out of the land of Egypt. Lorsqu'ils sont hors de la terre de l'Égypte, celui qui va venir contre eux, il va maintenant les détruire. Let's put our scripture up. Regardons nos écritures. We're talking about the name of Jesus. Nous parlons du nom de Jésus. Amen. Now, sorry. Why did now God present himself? When I talk of God, it's Jesus as well. Quand je Because when parle he de says Dieu, that you are the son of the living God. Amen. He says you are the Messiah, the son of the living God. That's Peter talking. Pierre a dit, tu You es le remember, Messie, right? le Fils de Dieu vivant. You remember, right? Vous vous rappelez? Now, why did he call Jesus son? Pourquoi est-ce qu'il a appelé Jésus Fils? There's a reason. Il y a une raison. Why did he call Jesus son? Pourquoi est-ce qu'il a appelé Jésus It's Fils? because C'est parce he que had come into God had come into another office which is called the Son. Dieu est venu dans une Because autre... there's the office God the Father, there's the office God the Son, and there's the office God the Holy Spirit. That's why he called him Son. Il y a le Amen. Fils de Dieu, le Père, le So Fils he de was Dieu, le introducing Fils et the le Fils office de Dieu, of le God Saint-Esprit. in that capacity of Jesus. Bon, il fonctionnait dans Amen. la capacité And de says- Dieu le Fils. In short, Peter was saying, you are the living God. Pierre disait, tu es But le Dieu because you have vivant. appeared in this office, they have added to you Son. Mais Not parce que because tu you are es, the Son, but because you are the living God. mais parce que tu Because as, you are Jehovah. parce que tu as Amen. paru dans cette capacité de Fils. Why would God tell Moses, Pourquoi est-ce que Dieu va dire à tell him, Moïse, I am? dis-lui, je suis, Amen. Tell him what? I am. je suis. It is because C'est parce que God did not want to put a limitation Dieu ne voulait pas mettre des to limites the things he will do. aux choses qu'il fera. Yes, he did not want to put a limitation to the things he will do. Il ne voulait pas So that mettre what? des limites à ce Whenever qu'il you va faire. face Pharaoh and you people enter in confrontation, Pourquoi à chaque fois que tu rencontres Pharaon you will bring a new revelation to him. et tu entres en confrontation avec You lui, will tu vas tell him, I l'apporter, am the plague of frogs tu vas l'apporter in une the nouvelle lands révélation of Egypt. que tu es le plaie. And when Pharaoh wants to disturb, say, I am the plague of death of the firstborns of Egypt. Et il va dire qu'il est le plaie de la mort So des all of those things is premiers because fils God en wanted to leave Égypte. an open check for Moses to use when confronting situations. Il a donné une chèque ouverte Yeah, à it does not end Moïse there. d'utiliser dans Hallelujah. toutes ces It does not end confrontations there. en Égypte. Let's go to our scripture. Ça ne Joshua. s'arrête pas là. It does not end there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, And Jésus. Joshua, the son of Nun, sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, "Go view the land, even Jericho." And they went and came into an harlot's house named Rahab and lodged there. Verse 2. And it was told the king of Jericho, saying, Behold, there came men in Hinter tonight of the children of Israel to search out the country. Quiet. Now, before, I'm not surprised how he knew that they were spies. Amen. And the king of Jericho sent unto Rahab, who he already knew they had gone to Rahab's house, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they be come to search out all the country. Go ahead. And the woman took the 2 men and hid them and said, Thus there came men unto me, but I wit not whence they were. I don't know where they are. So she was telling the soldiers that men came, but they are no more here. Elle est en train de dire aux soldats que ces hommes sont no venus, more mais elle ne sait pas où ils sont allés. Amen. And it came to pass about time of shutting the gates, when it was dark, that the men went out. Whether the men went, I would not pursue after quickly, for ye shall overtake them. This is Rahab talking. C'est Rahab qui But she parle. had brought them up to the roof. So she was telling them to go somewhere. Maybe they have started running.
So she brought them to the roof of her house and hid them with the stalks of flax, which she had laid in order on top the roof. Go ahead. And the men pursued after them. This is the soldiers pursuing the ghosts. Amen. Pursued after them the way to Jordan unto the ford. And as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gates. The soldiers were locked up outside. Go ahead. Follow attentively. And before they were laid down, she came up unto them on top on the roof. Go ahead. And she said unto the men, I know that the Lord had given you the land. Listen. I know that the Lord had given you the land. How did she know? Elle a dit, je le sais que l'Éternel vous a donné ce pays. This is where it becomes interesting. Qui lui a dit? And that your terror is falling upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Go ahead. For we have heard. For we have what? We have heard. They have heard what? How the Lord dried up the waters of the Red Sea. For you. This is why God did not give a specific definition to himself, because he did not want it to end there in Egypt. It is for an announcement. God left his name open because he had to announce unto other people. Because it's for a memorial, he had to keep announcing unto them. Please put it back. He had to keep announcing unto them. He had to keep announcing unto nations. That what? When you came out of Egypt, and what ye did unto 2 kings of the Amorites. This is still I am. That were on the other side of the Jordan. Jesus. So you see how God is carrying that name right from Egypt. Vous voyez comment Dieu porte ce nom depuis l'Égypte. Imagine for an instance. Imaginez that God told Abraham. Que Dieu dit à Abraham. God told Moses. Que Dieu dit à Moïse. That Moses. Que Moïse. When you go to meet Pharaoh. Quand tu rencontres Pharaon. Tell him this. Dis-lui ceci. That I am the God. Que je suis le Dieu. That will bring plagues on your land. Qui va apporter les plaies sur vos terres. Or that will bring plagues on your land, Qui va apporter les plaies sur vos terres. He would have limited himself to the plagues. Il devait se limiter juste aux plaies. Yes, which there would have not been liberation from Egypt. Il ne devait pas avoir de la libération en Égypte. Amen. Because behold, parce que even when Pharaoh finally said let them go, même après que Pharaon a commencé, what happened? The Bible says that God turned the heart of Pharaoh. Pharaoh pursued them. I mean, Pharaoh would have gone and caught them back. Même quand Pharaon les a laissés aller, Dieu a tourné le cœur de Pharaon. Il est parti encore les rattraper. It means that when Moses would have met the Red Sea, parce que ça veut dire quand Moïse rencontre la mer Rouge, ça ne devait pas s'ouvrir. Because opening the Red Sea was not a plague on Egypt. Parce qu'ouvrir la mer Rouge n'était pas un plaie sur l'Égypte. It was a function of his ability, of his profession, of his calling. C'était la fonction de son habileté, de son office, de son appel. The same thing you find in Joshua chapter 9. La même chose que tu trouves en Josué chapitre 9. In particular verse 9. That the Gibeonites came and met them because we heard what you did in Egypt. Que Rahab a dit, elle est consciente. They came and made a covenant with them. Why? Because they was afraid of what I had done in Egypt. Ils ont fait l'alliance avec We are not talking about Moses. This is Joshua. Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. It is not Moses, it is Joshua. Ça, ce n'est pas Moïse, c'est Josué. It continued. Ça continuait. The name continued. Le nom a continué. Several years after Moses had gone. Plusieurs années après le départ de Moïse. Moses was dead. Moïse était à mort. Maybe you don't know it. Moses was dead. Moïse était à mort. Joshua did nothing spectacular. Josué n'a rien fait de spectaculaire. I don't see anywhere where they said that Joshua fought or whatever, or no, or Joshua met a king and made his hand to wither, or the firstborn somewhere died.
he did not need to prove anything. He just needed to enter somewhere because there was a mark upon him of a God whose name is I Am that pursued him right from the days of Moses. Il devait juste entrer quelque part et cette marque qui est sur lui, le Dieu qui lui est accompagné depuis le jour So de he Moïse. did not need to fight. Il n'avait pas besoin de se battre encore. No, he did not stress to destroy. Il n'a pas, il They ne s'est pas just marched stressé. around the wall fell down flat. On a dit qu'il marche autour des murs de Jéricho et s'est tombé. So Joshua was very careful not to put an appellation. Josué a On fait the name of attention God. de ne pas mettre l'appellation Continued précise with the I Am. sur le nom de Dieu. Il a continué avec le nom de Je suis. Yes, God told him that as Moses was walking, just walk like that. Dieu lui a dit, comme Moïse Just walk marchait, like that. marche comme lui. As was with your father, Comme j'étais avec and ton so will I père, be with you. je serai avec toi. That is why when anybody within the clan of Israel Va tried pourquoi? to go against it, calamity fell upon them. Quand quiconque dans le clan d'Israël voulait aller à la contre de You know cela, the clan of Achan, right? They finished them. la Why? Because calamité you les not come a. and put you cannot come and put a full stop on what God has started. Parce que tu ne Who vas are pas you? mettre un point final sur ce From que Dieu a generation, that means commencé. we cannot fail the name of the Lord. On ne peut pas voiler le nom de Dieu. That is where as time was going, God says something. Quand le temps passait, Dieu a The dit Bible quelque says chose. something. La Bible a dit quelque He chose. says the name of the Lord. Il a dit le nom du Seigneur. I thought he was going to tell us the name of the Lord is this. He says is a strong tower. Je pensais qu'il devait dire le nom du Seigneur est tentant. Mais il a dit le nom du Seigneur est The name of what? The Lord is a strong tower. une forteresse. He said what? A strong tower. Une forteresse. It is not God is not called a strong tower. His Dieu- name is a strong tower. Dieu- That what? When he observed who God was, and there was a revelation of his name, he saw a strong tower. Le nom de Dieu n'est pas forteresse, mais lorsqu'il voit qui That Dieu strong est, tower Dieu est une is for forteresse. a particular people. C'est pour des personnes particulières. Now, how do we carry the name of God? Comment est-ce que nous allons porter le nom de Dieu? Amen. How do we carry the name of Jesus? Comment est-ce que nous allons porter le nom de Jésus? It is said that at the mention of the name of Jesus, Il est dit qu'à la mention du nom de Jésus, every knee shall bow, tout genou fléchira, every tongue shall confess. toute langue le confessera. Amen. That word, Que quoi? that Jesus Christ is. Que Jésus est Lord. Seigneur. Amen. At the mention of the name of Jesus, not at the mention of the name Jesus. À la mention At du the nom de mention Jésus. of the name of Jesus. À la mention du nom de Jésus. Amen. Amen. Now, why would the Bible say at the mention of the name of Jesus? Pourquoi est-ce que la Bible va dire à la mention du nom de Jésus? Why not at the mention of the name Jesus? But Pourquoi why at the pas à la mention mention du nom of Jésus? Jesus? Mais il dit à la mention du nom Amen. de Jésus. Is because C'est parce que God does not have one appearance. Dieu n'a pas une apparence. He does not have a singular appearance. Il n'a pas une seule apparence. In fact, we have seen all kinds of description. Nous avons vu tout genre de Jesus. descriptions de Jésus. It's one fire in his eyes, this, that. Celui qui a le feu dans ses yeux, ceci, cela. So he does not have one appearance. Bon, il n'a pas une apparition, The name Jesus. une apparence. When that's why I want to come to understand that when you say, in the name of Jesus, fall down. It's not even right. Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus, tombe, Amen. ce n'est même pas juste. It's not even right. Ce n'est même pas juste. Why? Because Parce que there is a deeper sense behind that situation. il y a une sagesse profonde derrière ces situations. So that's why I understand that there are people of caliber in God. Voilà pourquoi j'ai compris qu'il y a And des gens if it- avec des calibres. At some point, I almost thought that it was heresy. Et That par- there's a man they call A.A. Allen. parfois, je pensais que c'est du mensonge qu'il y a un homme appelé E.E. Allen. He came in a place, they were casting out a demon. The demon was not going out. Il est venu dans un endroit où on essayait went d'ôter and un said- démon et le démon ne partait pas. He went and said to that person that was possessed by the demon that Il A.A. a- Allen is here. Il a dit à la personne qui était possédée que E.E. Allen est là. The demon left. Le démon est quitté. Why? Pourquoi? If in those days we would think that that man has touched something or he's in an occultic
something. À l'époque- How can you exalt yourself? À l'époque, on pouvait penser que cet homme a mis can sa you main exalt quelque part. yourself? Comment est-ce que tu peux And then t'exalter? demon is going, you say, I am A. Allen. And then demon run. Et quelqu'un est possédé, tu dis à la personne que tu es Alain et le démon sort. Jesus says, Jésus dit, permit me to use this phrase. Jesus said, permettez-moi d'utiliser cette phrase. Jésus a dit, if I be in you si je suis en toi and you in me, et toi en moi, like I am in the Father, comme je suis dans le Père, the same things I do, les mêmes choses que je fais, the same things I do, les mêmes choses que je you fais, will do. tu le feras. The same things I do, you will do. Les mêmes choses que je fais, tu le feras. And he says that until now you have asked nothing, but if you shall ask in my name, Et jusqu'à présent, tu n'as rien demandé, mais si tu demandes à I'm mon still nom, coming there. You ask in my name, si tu demandes à mon nom, the Holy Spirit shall take of what is mine and give unto you. le Saint-Esprit prendra et What te is donnera. that name? Quel est ce nom? What is that name? Quel est ce nom? That name is I am. Ce nom, c'est je That suis. name is what? I am. Ce nom, c'est je suis. Which means that what? Qui veut dire, When you speak to the Holy Spirit, quand tu parles au when you Saint-Esprit, speak to a situation, quand tu parles à une say the situation, situation, I am. dis à la situation je Have suis come. est venu. I am Je have suis come. est venu. Because when you say I am have come, Parce que quand tu dis je suis you est are not venu, saying that Igor is here. tu ne dis pas que Dieu est ici. You are saying that God me is here. Tu dis Dieu, moi, est là. Because ye are gods. Parce que vous êtes des dieux. But the only reason why you would die, La raison pour laquelle tu vas mourir, with that such a promise on your head, is Avec- because you have forgotten that you are God. avec telle promesse sur ta tête, c'est parce que tu as oublié que tu es un Dieu. You have refused to acknowledge the fact that you are God. Tu as refusé de reconnaître le fait que tu es un And Dieu. where did God proclaim you God? Et où est-ce que Dieu t'a proclamé Dieu? From the beginning. Dès le commencement. Before creation, He proclaimed you God. Avant la création, il t'a proclamé He said, Dieu. let us now make man. Il dit, créons maintenant l'homme. Let us now make man. Il dit, Who faisons is the l'homme us? Who is the us? qui est le We're talking nous. about one person. Who is the us? Why is it us? It Quand is il dit, angels, not angels. He was faisons. alone. He Qui said est les us. on? Who is the us? Qui est les on? Who is the us? Qui est les on? Let us now make man Faisons l'homme in our image, à notre image, in our likeness, selon notre ressemblance. in our image. À notre He image, will resemble me. il va me In ressembler. our likeness, À notre the ressemblance. things I do, He will do. Les choses que je fais, il In les our fera. image, À notre in image, our existence, à notre the existence, same way we are. la même manière que nous Let sommes, Him be. qu'il soit. Because I am God, Parce que je suis Dieu, He is God. il est Dieu. It was a law established. C'était une loi qui était établie. It was not guesswork. It was a law that was established. Ce n'était pas du Where God devinette. said man Comme Dieu a dit l'homme, is another office of God. c'est une autre dimension de Dieu. That's why when Jesus Christ was going, Voilà quand Jésus grandissait, said what? il a dit, He said, as long as what you what believe, quand Jésus partait, il a dit, aussi longtemps que tu as crois, long as you believe, you Aussi longtemps shall que tu do crois, these things. tu feras ces choses. Believe what? Crois en quoi? Have you asked yourself that? What were we supposed to believe? You As-tu think it's déjà believing the word of demandé God? en quoi est-ce que tu dois croire? You think it's believing the word of God? Tu crois que c'est croire en la parole It's de not believing the Dieu? word of God. Ce n'est pas en la parole de Dieu. It's believing in your identity. C'est croire en ton identité. Who did He make you to be? Qui est-ce qui? When Jesus Christ was crying in the garden, Quand Jésus pleurait dans le jardin, when He was about to be crucified, He was not crying because He was not saying God should take away the cup because He was afraid of death. No, He knew He had to die. quel était le point d'être crucifié? Il ne pleurait knew. pas parce qu'il voulait que Dieu He knew. enlève la coupe It de was his souffrance. purpose. Il savait qu'il devait mourir. If there's C'était anybody son but. that obeys His purpose more than anyone, is Jesus. La personne qui obéit was son his but plus que tout le monde, c'est Jésus. But let me tell you why He was telling His Father to take away that cup. Mais que je te dis pourquoi il demandait à son père de ôter cette coupe de souffrance. If you read the account a little bit before, Si tu lis les contes avant, He says, have I been with you all this time? il dit, j'étais avec toi tout ce And temps. you are still asking me where is the Father. Et tu me demandes encore où est le Père. So you know they were not prepared. Ça veut If dire, I go now, how would they do? How would they fare? Ça Would veut they be able? ça veut dire ils ne sont pas So préparés. God, they are not Si- ready. Take this cup. I need to train them more. Si, That is why He came back many times after.
Because he made them see fish. He said, have I not taught you what to do? What are you still doing fishing fishes? Parce qu'il dit, ils ne sont pas prêts. Si je pars maintenant, You are ils gods. ne What vont are pas you doing savoir. fishing fishes? Voilà pourquoi il a dit à Dieu, en Go and challenge the world. Go and liberate the people. Il dit, va libérer le peuple. Go Qu'est-ce que and tu fais make encore dans people la more pêche? like us. Who is Adam? Qui est Adam? The Bible says the word that he was the first creation. Le Bible dit qu'il était la première He was the création. first man. Premier Who is homme qui a Jesus? existé. Qui est Jésus? Who is Jesus? Qui est Jésus? The Bible says he was second Adam, right? La Bible dit c'est le deuxième Adam, n'est-ce He pas? said he was the last Adam. Il était quoi le dernier Adam? He was what? He was the second Adam. Il He was n'était what? pas le deuxième Adam, last il était Adam. le dernier Adam. Which means that what? Qui veut dire Which means that what? God had to complete Adam. Dieu devait compléter Adam. He is who? Il He est is qui? the Alpha Il est l'alpha and Omega. et l'oméga. He is the beginning. Il est le commencement, He is the end. il est la fin. Amen. Amen. So if he had begun something with Adam, Bon, s'il a commencé He quelque had to chose end avec it Adam, somewhere. il doit achever quelque part. but the difference is this: Mais la différence est ceci. when he sent forth the first, Quand il a envoyé le premier, amen, Amen, the first le premier could not operate Ne in pouvait- the capacity he was created. ne pouvait pas opérer dans la capacité qu'il a été créé. He could not operate in the capacity. Il ne pouvait pas opérer dans la He was capacité created. dont il a été créé. So what happens? He meets Mary Bon, il a rencontré Marie when he sends Gabriel, et il a envoyé Gabriel. and he says, "What? Et il a dit quoi? I am coming." Je viens. He says, "What? I am coming." Je suis vent. But so that you shall not be confused, Pour que tu ne sois pas embrouillé, call me as you want it. appelle-moi comme tu le veux. The way you call me, Comme tu m'appelles, that's how I manifest. c'est comme ça que je vais manifester. That's where I come to understand Va où j'ai réalisé, when the Bible says quand la Bible dit that he could not do much miracles in Israel qu'il ne pouvait pas faire plusieurs miracles en Judée. Why? Pourquoi? because they did not see I am. Parce qu'ils n'ont pas vu They je did not suis. give a calling to him. But they that understood Mais ceux qui ont compris and gave a calling to him, et lui ont donné l'appellation, il a manifesté selon cette the appellation. woman of the issue of blood said, if I can touch this garment, La femme avec la perte de sang a dit, si je peux seulement toucher, I am will make me whole. le je suis va me The leprous rendre. man said, if you want it, I know you can. I know you can. Et il a dit, je sais que Israelites, tu es capable, tu en They es did not see capable. value in him. Mais les Israélites n'ont pas vu la Let's valeur go on en our lui. feet. Est-ce Let's qu'on go on peut our se feet. lever? So whenever God reveals himself to a man, À chaque fois que Dieu se révèle à un homme, he's attaching value. il attache la valeur. He's what? He's attaching value. Il attache la valeur. The reason why God, listen, the reason why God did not give a definite answer like he did to Abraham, to Moses, is because that name that he received was not limited to Egypt. La raison pour laquelle il n'a pas donné It was une to be used réponse as a record. précise, comme il a donné à Abraham, c'est parce que So that when someone, when they see Clarice come, ce nom ne devait pas se limiter en Égypte. they'll remember, hey, this is Clarice. C'était pour qu'après le temps qu'on voit quelqu'un We have venir, heard the reports of the things that God has done through her. par exemple, quand on voit Pasteur Carlos, on dit, on a entendu ce que Dieu a fait au travers d'elle. Let us hurry and make a covenant with her. Faisons l'alliance avec elle. Let me prophesy. I speak upon your life. Je déclare sur votre vie, Standing on this exalted altar, maintenant sur cet autel exalté, that when they shall see you, lorsqu'on te verra, when enemies shall see you, quand les ennemis te when verront, men shall see you, quand les hommes te verront, they shall hurry ils vont, to se, make covenant with you. ils vont se dépêcher pour entrer en They shall alliance avec hurry toi. to make covenant with Ils you. vont se dépêcher pour entrer en Because alliance what avec even toi. you cannot understand, Parce que ce que the toi-même extent tu at ne which peux pas God is comprendre, taking you, they will understand. eux, ils vont comprendre où Dieu t'amène. There's a way that God lifts you up, even you cannot see it. It is other people that see and Il y a recognize. une manière que Dieu t'élève, toi-même tu ne peux pas voir, c'est d'autres personnes qui voient. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am. Je suis, I am. je suis, I am. je suis, I am. je suis, I am. je suis.
You are a memorial unto es- your generation. Tu es une mémoire pour ta génération. You shall not die and be forgotten by your lineage. Tu ne vas pas mourir et être oublié par ta If there is a descendance. picture, if there's a report they will keep, it shall be your report. S'il y a un rapport After qu'ils vont 10, garder, ça serait 20, ton rapport. 1,000 generations, they shall Après still 10, remember your 20 name. et des milliers de générations, ils vont se rappeler de ton rapport. You shall be a source of strength Tu seras une source unto your generation. de force à ta génération. No door shall by any means be shut from you, Aucune porte serait fermée devant because you toi. carry I am. Parce que tu portes je suis. Because you have come to the realization of that I am is in you. Parce que tu as réalisé que je suis est en toi. As sure as you remember the promises, Aussi certaine que tu te rappelles, tu te souviens des promesses. they shall keep speaking for you. Ils vont continuer à They shall parler keep pour toi. speaking for you. Ils vont continuer à They parler shall pour keep toi. speaking for you. Ils vont continuer à parler pour toi. Shakapalade shikaparade. Lekante ribros galavi shanenta ribros. Halakite rubradi shabadakataya. Ketu salita. Jesus, thank you. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Hallelujah. If there's something I want you to take home S'il y a quelque chose, je veux que tu rentres avec from everything I have said, de tout ce que j'ai dit, is that when God identifies with you, c'est que lorsque Dieu s'identifie when avec He toi, encounters you, il te rencontre just like He did with Moses, comme il a fait avec like He Moïse, did with other people, avec d'autres personnes. know that He's placing value in you. Sache qu'il est en train de mettre la valeur en toi. He's doing what? He's placing value in Il est en you. train de mettre la valeur en toi. And what is this value? Et quelle est cette valeur? Is the calling C'est l'appel in you. en toi. He has decided to put I am in you. Il a décidé de mettre je suis en toi. Listen. Écoutez, I said it when God told him that I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is because he was making reference. quand tu as parlé du Dieu de So Abraham, he Isaac et Jacob, encounters you, he's placing you as a point of reference. il est en train de faire référence. Open your mouth and say, My Lorsqu'il te Father, my rencontre, God, il fait de toi une make référence. me a source of reference.